Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Chief, Police Lieutenant Colonel Marlon Sila, sir, our media partners, our good friends, from your channel, Miss Elena Pilari, ma'am, from Orqueta Community Channel, Mrs. Joanna Tisoda, from Radio Positivo, Mr. Joe Macabudag, sir, and Mr. James Trinidad, and lastly, the Brigada News FM Orqueta, Mr. Joel Umacas. Before we proceed, let us first the presentation of accomplishment on some major activity to be presented by our very operational director, Mr. Colonel Dolingo Macabudag Subiran. Thank you. First of all, I would like to greet a pleasant morning to our visitors today, our friends from the medias of different radio stations and television networks, and to the people of Misamis Occidental, good morning. I will be presenting today the output or the result of our simultaneous anti-criminality law enforcement operations conducted in our province, and the output also of the one-time big-time through checkpoints done yesterday, June 30. So it was conducted simultaneously by all police stations, spearheaded by the respective chief of police. So I will be presenting through PowerPoints the outputs, the accomplishments, para makita natin lahat yung figures, aside from the evidences gathered or confiscated. Makita natin yung figures, yung actual figures ng result ng operations natin. We have successfully acquired or approved search warrant of 12. We have arrested persons 10, confiscated firearms 12, explosive, a hand grenade is 1, and we have also successfully arrested wanted persons. One is city level in Tangub, I believe, Tangub yan. Municipal level 5, total of 6 most wanted. Pag sabihin natin na most wanted, ito yung mga nasa top priority list ng police stations natin. Si every unit may mga top 10 tayo na kina-classify. So sila yung tag as most wanted person. Yung other wanted persons naman, yun yung mga personalities na yung mga existing warrant of arrest. So we have 12. Out of those wanted persons arrested, there were 2 firearms confiscated. We have a grand total of persons arrested of 28, firearms 14, and explosive 1. As shown also is the mugshots of our apprehended suspects. Next. So, shown to you is the breakdown of the effort per police stations. So, nandyan na yung distribution ng 12 na search warrant, yung 10 na arrested persons because of the search warrant, result of the search warrant,
the confiscated firearms, and so on and so forth. Next. On the slide is our output or result of our one-time big-time checkpoint. Itong one-time big-time checkpoint, it was being done and undertaken in coordination with other law enforcement agencies. LTO, Highway Patrol, and other government law enforcement agency, to include also our force multipliers. So as a result, we have a total of checkpoints conducted of 98, personnel deployed 672. Ito yung other ordinance violation receipt 108, traffic citation ticket or TCT 3,360, TOP 260, impounded motor vehicles 15, impounded motorcycles 133. May na-arrest din tayo na other wanted person sa checkpoint. Confiscated small arms 1. So yun yung firearms na na-confiscate natin during sa one time big time through checkpoint. It was also conducted simultaneously on the same hour and the same date, lahat ng municipal police stations. So as you had noticed, baka nagtataka kayo, lahat ng munisipyo nag-conduct ng simultaneous checkpoints, boundaries to boundaries. So by that time, walang makakalusot dyan, kasi pag maliban na lang kung doon sila sa mga access road dadaan na babalik sa mga area nila. But if they are planning to navigate or pass through to another municipality, siguradong mahuli sila if in case na may mga hindi magandang pinaplano at ginagawa, or yung mga motor vehicles nila or motorcycles is unregistered, unrenewed, or carnap vehicles. So yung mga motor vehicles na yan, titingnan pa ng mga concerned authorities natin like Highway Patrol and LTO kung with regards to the ownership of the vehicles. Next. So yan yung distribution natin sa checkpoint per municipality. And this time, we also included the provincial mobile force company natin na 2 para maiba naman yung kanila at saka makakatulong sila lalo na sa deployment. And they have also patrol bases located in their respective AOR na nasa national highway and provincial boundaries. And for the information of everybody, the Misamis Occidental PPO registered again the highest number of search warrant approved for this month. We have the highest number of search warrant from other provincial police offices. So it's meant to say that the PNP, the community, and the judicial system natin is may magandang work relationship because of the result. Maliwanag naman yan na very cooperative and maganda yung relasyon natin sa judiciary natin because hindi sila nag-atubili as long as they were convinced by the applicants mag-release talaga with matching proper documentations and attachment. Yun naman lang talaga yung
kailangan ng mga judges natin. So we are very fortunate enough that our judges here in Misamis Occidental is very cooperative with the PNP and the community. Next. So that was our humble presentation of our effort for this month, especially with regard to the OTBT and the SACLIO. We will entertain few questions and clarifications from our friends from the medias. For the sequence of questioning, ma'am, your channel will be the first, followed by the Orqueta channel. Review positivo and the last Brigada ni Secretary of Orqueta. Bernard, good morning. First of all, congratulations for this accomplishment. Sa mga nakita nato karon na din sa kalambusan sa ato ang different municipal police stations, sa ilang saturation sa mga areas, usay assessment sa ato ang kapulisan sa extent sa or sa gilaganon sa mga youth firearms o sa mga criminal groups na naapa sa Misamis Occidental. Thank you for that very good question. Before ta magsugod sa atong mga operations, even with ordinary operations or specifically sa SACLIO nato sa OTBT, natay mga pre-planning stages, natay mga stages nga gisunod, which is first is, of course, you have to make a plan. So mo na atong gibalik-balik og pasabot sa atong mga chief of police nga dili ta pwede nga mag-operate kung dili nimo kabisado ang imong area. And as long as there is still crimes committed, especially murder, homicide, and robbery, mayroon pa rin mga tao sa area natin na naay mga pusil or naay firearms holder or mga unlicensed firearms holders, kaya mo man ilang gigamit. And because of some motivations that we had made to let our chief of police or the personnel from the lower grassroots of our community na nagsiserve sa respective communities nila, they must have to understand their area of responsibility. They must know the personality in their community, and they must have a good relationship with the community. Because doing that, hindi na sila mahihirapan na kumuha ng mga witnesses or deponents, because application of a search warrant is not an easy task or an easy undertaking. Dadaan ka sa mabusising question and answer. Kasi yung judges natin, hindi naman yan basta-basta magbibigay na tawagan mo lang, bibigyan ka na. You must have to convince them na totoo yung pinagsasabi mo, and you must have a civilian or informant that will act as deponent. So, sa aspect or sa level na anong ng mga communities nila unsa atong assessment sa ilang community nga naman pagyapon tayo makuha, kaning result sa atong assessment is napag mga firearms holder o mga wanted persons nga nasa atong palibot or nasa atong probinsya. Kaya kung atong basihan, wala man ta masiro sa crime rate, sukad. So pag na crime rate, nagi na sila, labi na sa akong giingon kanina, murder niya, shooting incident. So naagid sila armas nga giawiran, robbery niya, nanion og armas. So sayon ang pag-apply sa search warrant kung imong una-una og maayo, because some of the
crime incidents that happened in our area is majority kaila sa suspect or ang victim is kaila sa suspect. Now, pag ang suspect is using firearms, according to the victim, testified by other witnesses, so muna itong target for application of search warrant to verify kung tinuod bagid siya nangan. And daghan na nahitabo, legitimate example na ana is ang Tanggob. Na shooting incident, klaro nga pinusilay. So i-applyan og search warrant, nag-positive. So ingana ang kuan, ang assessment is as long as there is crime in the community, dili ta maglisod og pagbandakop sa ila because most of them are identified. Bihira lang gigayo ang dili identified. So assessment, habang may crimes committed, mayroon tayong mahuli sa law enforcement operations natin. Okay, bago at Colonel, dito bang mga firearms na nandito, for sure, subject sila for ballistic para sa mga crime na mga shooting incident na nagtabo sa Misamis Occidental, either sa firearms nagamit ba? Yes, definitely it will be subjected for ballistic or laboratory for or examination from the crime laboratory office. That is standard operating procedure nato to verify kung ang isa ba ani or pila ka firearms ang gigamit sa mga krimen nga nahitabo. Kaya naman tay mga during sa investigation sa mga labi na mga murder, mga robbery, nakapabuto naman tay mga specimen or samples nga nakuha. So ima-match na lang na sa kwan. The crime laboratory ang nagkuha na nga mga records. But definitely kani sila nga mga armas will go to the office of the crime laboratory for ballistic. Thank you, Colonel. Thank you. Next, from Good morning, Ferdinand. Sa dito sa na atong hibaloan nga ang municipality sa Medellin dunay mga assault cases na duha ka partner murder sa Caracas. Kasi matabang na to sa isip police sa probinsya na makatabang na resolve kaso. Thank you. For the information of everybody also, ang Tudela katong isa ka double murder case dito last April ba yan? Sa double murder case yung ang inahan ug ang anak. Nanatay gibuo ana from the very start nga is ITG. So meaning nanatay gibuo and approved by the regional office ang atong Special Investigation Task Group. So ang Special Investigation Task Group is composed of different law enforcement unit. Nanada ang PNP, CIDG, Regional Intelligence Unit, nanada ang atong intelligence sa ISTO, ang police station sa kuan. So it was composed of different law enforcement unit with one purpose or objective to solve the Bacaro double murder case. And on weekly basis ang SITG which is led by the provincial director nag-conduct weekly assessment diri sa office with those investigative unit and intelligence unit. And good news, fortunately, maybe by next week kasali pala yung crime laboratory sa SITG.
May hopefully by next week we can already file a case. So masosolve na natin 'yon. For sure masosolve natin this coming week, because this coming week yung schedule namin is to finalize all the documents, to finalize the investigation, and ready for filing of complaint, criminal complaint against the suspects. So we cannot just divulge the names of the suspect, but we have already identified them through some witnesses. Thank you. Review was legal, Sir John. Sir, base sa datos o figures na ipakita, sir, na kuan lang ko aning umiyog, sir. Kining light, ano to? Dapat zero o illegal drug zero. Nakita ba ito? Zero ang illegal drug. Ito, illegal drug zero, night level zero. Ano, sir? Sa kuana, wala tayong nadakpan na bot sa one time big time sa checkpoint. Okay. So, kani nagpasabot nga nagkahinay na sila ka ano? Kay wala may kuano. Wala na transportation. Oh, ano? Wala na transportation. Yes, sir. Luckily, wala na. Sa kana bang 98 checkpoint conducted, sir? Sapat ba na? Nato ni mo sir, sapat ba na isip mo supervisor 19 province. Sapat ba na ang numbers dito sa 672 na numbers of personnel na deploy para ni ani sa clear ko sir? O sa mga checkpoint. Actually, ang OTBT is only good for 1 day. Tapos na specific number of hours ana. So kanang 98 is mo na ang ato ng pinakasagad nga deployment sa tropa. Pag imo pong surbrahan og maayo, ang traffic na po na ang atong problema, and medyo redundant na po siya kung dikit-dikit po ang atong checkpoint. And that 672 nga figure is divided by 98 na, because one of my requirements sa police operational procedure, ang composition sa one checkpoint, mobile checkpoint, is not less than one team. So sa amo is 8-man team. So dili gina dapat mo baba sa 1 team or sa 8 personnel ang magman sa isa ka checkpoint, because na may mga kuan gud na kanya-kanyang function. So ang 8-man is subdivide ba gina into na ay rear and front nga lookout, napay tigsita, napay tig monitor, spotter. So na sa kuan mo nang gisunod na to sa mo nang gi-maximize na ko ang my instruction is to maximize all the personnel para dili ta mo ubos sa requirements sa police operational procedures. Otherwise, our checkpoints or our personnel manning that checkpoints na gamay ran tao, wala ineffective, dili sila epektibo. Sa amo nakita sa sinta mga munggo, pero nakubuto ko sa binuladan to. Para tayo na-identify, sir, sa one of the tawag na ito kanina kung access road, kaya sila maka-divert dito. Ano bigilin mo? Plano ba ba? Actually, tanan nga police stations natin nanay mga murag gitawag nila og crime mapping. Included na diha ang mga access road og mga gitawag nila og mga getaway route. So, like for example, ang Oroqueta is ang one of the identified and mostly used ever since sa mga daotang elemento is kaning going mountain road connecting Lopez Haina and Plaridel, Calamba. So may natin mountain road ya. So pag nay mo buto or mahitabo sa Oroqueta or other neighboring municipality sa first district,
una na tong gisil kana nga mga exit points. Awagan din nato, alarma din nato sa mga police stations, labi na ang mga concerned police stations to block and seal the exit road. So muna nga nainahitabo sa Rokita, mga 1 week time na solve na dahil itong tulis diya sa kuhan, itong may tindahan. Monitored man ang pagawas. Sir, lastly sir, akong ikuan gamay ang traffic. Kung sa kanda, sa provincial office o sa mga kapulisan ng munisipyo, syudad, pasin o kung kalit sultod si Sir Guillermo na pag-inspection ba? Si Chief NP mo kalit o sa kanda mo? Really wala na to na i-discount ang possibility, and that's why ang atong provincial office instructed and directed all the chief of police that we will follow and conduct supervision personally regarding sa ICP sa atong mahal nga CPNP. So cleanliness, intensified cleanliness policy, police stations, so surroundings, and even the community, tapos personnel. And as a matter of fact, ang provincial office akong gihati into 3 groups. One group is led by the provincial director, the other group is the deputy for operation, and the other group is the deputy for administration. And we have our own team for the red teaming. So nagconduct may inspection by areas, just to see personally and just to guide or supervise personally our personnel in the lower ground, if they are or if they really adhere the ICP of our Chief PNP. Yeah, sir, good morning. James Novedal po sa Radio City. I am just concerned on media practice po. No? Your media, our media. Ano po, kasi last week I talked with the city prosecutor. Namin mga jurisprudence sa atong balaod na every operation, special law or warrantless, submission of warrants, dapat na media po yun. No problem sa atong tulungan syudad. How about the 14th municipality na medyo layo-layo siya, namo na nasa syudad? Anything about it on this operation? Yeah, that's true. One of the requirements in every police operations, especially in the enforcement of anti-illegal drugs campaign, na media. So, but tinuod po ng imong giingon nga, how about if Don Victoriano has an operation on illegal drugs, kinsa iyang media tawgon, ang Sambuanga o diba, Mulabi, Mahayag o Josefina. And monay ang predicament mostly labi na katong mga rural municipalities. And ang ginahimo nila, kung wala gid sila makuan, they have still the effort or the wants to contact their friends from the medias. However, if walang available, they will mostly rely in conducting those operations on the barangay officials. Sa na-notice nako, nagay mga instances na mga operations nga walay presence sa media, but never nga walay presence sa barangay officials. So, I hope murag makonsider po na sa atong judiciary para natay smooth nga kuan ba. Bisag ka mo taga-press, minado po mo nga dili po mo enough, labi na og saklyo. We need 20 personalities from the media to
go with us on our operations. That is a whole day operation, so until 12 midnight. Tapos, one police station might conduct 2 or 3 operations. Medyo very heavy tasking for us. So, ang kuan is, ang ilag yung madali, barangay officials yun. Pero, I believe na sila effort nga magpahibalo po sa media. Yes, sir. Considering we have these multipliers looking through, pwede siguro ganito, instead of media, anything about the force multipliers? Mo gina atong pinamig ginagamit ever since from the very start sa application pa lang or sa gathering of information, force multipliers na atong ginagamit. During the operations, nagamit gyapon ta or nagtap gyapon ta sa assistance sa atong force multipliers. Lookout man lang, information source man lang, or labi na mga barangay tanod, mga CBOs. They are part of the operating team. Hindi lang sila principal, pero na sila sa nag-secure sa barangay or sa area. Sir, kaya ito, may mga panitambong mismo ang pulis, dili na halos mo pakita sa court. Ano bang problema? Asa naman ang arresting officer, dili ba sila mubuhat? So karon wala naman mga nangitabo, pero sa inyong command, napabanin na adulay pulis na involved sa arresting, hindi mo pakita sa court, kay kapuya na, kay lawyer, wala si ano ba? Kulangon ba? Dili lang sa akong dili lang sa tungod kay ako ang provincial director and they are under my command and under on my policy. Pero the point is, ang PNP karon is dili na pwede mo absent sa court hearing. Labi na og silang arresting officer because they will be facing administrative charges. If that specific case defiled, labi na og legal drugs, pag mahibawan sila, because mahibawan man gyud kay mo nanamay kuan ang PNP ug ang mga judges. Pag mo-absent ang arresting officer, mahibawan na dito sa taas. Una pa masayod ang taas kaysa sa amo. Ibalik na dito diri sa taas sa amo for administrative na. So, dili walay lusot na karon. And talking of my policy as the provincial director, dili sila makalusot sa ako because wala pa moabot sa taas. Pag masayod ko, once nga na ako information madawat nga ang akong arresting officer is wala na mutunga sa mga court hearings, I will be personally filing a case against him. Because bote ba sabot, dili tinunood tong iyang kuan. No, nasa something nga gi-hide or basig na negotiate siya. Okay, sir, last question. We have social responsibilities. We have Barangay Brigada, the ITP, which involves the 3 policies, ITP with rank, ITP on station, ITP on community. So these are all inside of the Osaka police. Anything about this, sir, especially in connection with the play? Actually, very timely ang ICP sa atong Chief PNP because tanan nga nakapaloob sa ICP sa atong Chief PNP is mo gina ang mga basic nga functions sa PNP. Bisan pa wala ng ICP. For example, one is cleanliness of the building, the offices, the surroundings, the immediate surroundings of the police stations and the police offices. Murag dili man pud maayo tan-awon nga moadto ang atong mga kaigsuonan didto, mo bisita sa police stations
nga nagkalat ang basura, nga bisag klaro na kayo nga guba ang atong building, wala man lang tayo effort nga ayuhon, nga kaya man nato ayuhon, bisag pangdokdok man lang, pagpintura man lang sa mga kuspaw na kay nga pintura. And sa ranks naman, sa una pa man nga kuan, kung medyo badlungon ka, you have to face disciplinary action. Ang problema lang is sa unang panahon ang uban matolerate lang po sa atong mga unit commanders. Medyo madala-dala ra og kuan, istorya-istorya, because pero pag abot sa ICP sa atong CPNP medyo nabuhatan gyud diin. Buhatan gyud gibug-aton kay managot naman may mga unit commanders. We will be the one responsible, and that is very correct and very true. Under our supervision, dili lang dapat operational aspect, including administrative, tanan, logistical, tanan. So, cover na sa imong kuan. Ikaw ang managot as the unit commander. Failure on your personnel or failure on your unit is your failure. Sir, last question, wala pa bang nanglaban sa ating mga operation? So far, mga pila naman ta ka sa Clio, murag wala. Previously kadto na lang sa kuan. Adto sa Clarin, mura to isa. I hope wala na po yung mga laban. Basig natuto na po sila nga dili na sila manlaban kay kuan na ba? Thank you. Yes, Colonel, may dag Brigada Drill. Pinasahit nga po ang Colonel. Kumusta ang ato ang illegal nga sweet trade o katong mga legal na sweet trade sa ato ang probinsya? Short race. Talking of short race, we have only one nga kuan dire legal nga operator sa STL. Short race, just 2 days or 2 nights ago, successive, may nadakpan ang atong pulis ug ang personnel from CIDG. So we are continuously implementing laws against illegal gambling. So wala po na mawala. But sa probinsya, as we notice, mostly illegal cockfighting, kusog. Cockfighting sa una, tapos fun run din pagkuman. Una nga, ang mga pulis dapat mudakop sa illegal cockfighting kadtong mga kusog mudagan pa. Kay perting kusuga managan sa mga kwan. Bili ng mga manok. Then, follow up lang, Governor, kanilang kanang while na ay mga grabe nga sabong ka. Kanya nga ito mga kapulisan nga nirespondi. Wala tayo mga body camera karon nga may atong i-issue sa mga tempo avanzat, mga reading team na to? Actually, just a week ago, nag-grand launching na ang Kamkrami sa atong body camera. So, hopefully, we will be receiving. Naman tayo mga body camera actually sa atong mga cities. Like Usamis, Anoroquita, and I believe Tangub. Pero, wala pa ma-install each person nga allocated niya atong body worn camera kay ang supplier, ang arrangement is ang supplier ang mag-install og sa mga monitors. Pag ani first time is murag nay kulang, ilang yon mobalik. So until now among giulat wala pa pud mobalik. Nagbilin lang mga requirements, mga wirings man to, mga cable wires. So naa naman unta naka-prepare na, pero tungod kay nag-grand launching naman weeks ago, posible to ma-full implementation na to and madugangan, hopefully madugangan pa. Okay, salamat kay na Colonel. Tulong Colonel. Follow-up question from Sir Joe. Sir, itong yaking presentation na to sa ngayon dito, ay dagang kito, dagang munisipyo.
Kaya ba nagpasabot ka, what? Tagamay nga? Kadto nga presentation kwanto. Murag 3 months to. Di ba to? Oh. Doon, karon sakat kayo, doon na kaning bitaw election. Doon na ba pinili? Sakat kayo, kwan. Doon sakat kayo. Napay, i-connect na nako sa pangutaran ni Ma'am Elena. Atong mga previous ng gipresent na to, napay, niyander ko na, balistik na yung resulta ito nga. Nagkati positibo po. Sa ang makatubag siguro na crime lab, but unfortunately wala diri ang atong chief crime lab. So far wala pa man po niabot sa ako nga result nga naay nagmatch nga firearms. Thank you, sir. Hello, President. This is the last question on my part, Daniel. Regarding sa internal policing program, sa ako sa internal sa PNP, ako ang mga PNP personnel, monitoring na ko before may mga nakita ng involved sa programs or other activities. How about under sa inyo mga Talking about the situation under my leadership sa Misamis Occidental PPO, so far wala pa kahit isang na find out nga involved sa illegal drug activities or even using illegal drugs. Kay kaloy sa Diyos ang atong crime lab, always man sila nagkandak og kaning drug test. So far walay nagpositive sa Misamis Occidental. And kadto pong mga sa unang panahon mga personnel nga napailan og mga kaso sa mga niaging mga panahon, until now ang uban adto is naanay mga decision, ang uban is still ongoing or for decision na po. But under my watch sa Misamis Occidental for the period 6 months, walay nagpositive, walay involved sa illegal drug activities so far. Thank you very much. Last question, sir. Last question, sir. May end. Murag magtumpay lang siguro ni. About di sa atong di sa nagkadaghan siguro ng atong social media. Wala pa ba tayo na sugatan na violate Cyber Act? Naatay mga na-implement nga mga raids conducted and spearheaded by our cybercrime group, anti-cybercrime group, and the Women's and Children's Protection Desk. Ano yung tawag nila? Online prostitution ba yan? Mga ganon. Mga ganon. So we have one in two na in Osami City. So successfully rescued ang mga minors and successfully arrested ang mga adults nga involved. On the reason illegal kidnapping or may special law? Special laws so far negative. Wala tayo kuan. Sir, kanang naintinakpan sa usamis nga gamit ang fake ID, gamit ang fake ID sa probinsya. Sila kang maghihimong sa probinsya para dili na ma-utro. Ang game na to is we directed immediately all the chief of police, the personnel on the ground, especially those who are manning checkpoints on our provincial boundaries, to be watchful on that dubious personality nga magpailang kuan, because dati na yan, hindi lang dati yung mga fake ID ng PNP, ang daming mga fake ID dyan, lalo na yung naghigpit yung mga quarantine border control points. Ang daming gumagamit ng mga ID. And we already advised or directed personnel to be watchful. And regarding sa Usamis, they had already filed
a case of usurpation of authority against that person. Okay. Thank you, ma'am. Sir, any message to the public? Unang-una, nagpasalamat ko niining panahon na or kubantagon nga naa sa ato na imbita nato bisag short notice lang gyapon. Again, short notice sa atong mga higala sa media. As usual, napagbigyan ta nila without hesitations and questions. So, salamat kayo sa ato pong mga katauhan sa probinsya sa Misamis Occidental, sa tibuok kapulisan. Ako nagapasalamat sa makanunayon nga suporta, makanunayon nga pagsabot, makanunayon nga pagigugma sa atong kapulisan, sa tibuok kapulisan. Makita nato na pinaagi sa atong mga accomplishment, sa atong nagkalain-lain nga mga police personnel nato sa tagsa-tagsa ka mga lungsod ug syudad. We have an overwhelming accomplishment. That means also we gathered or we came up with an overwhelming support from the community. So, dili nato ni makabot tanan nga accomplishment kung wala po support ang community, kay ang atong mga civilian mo na igahatag og impormasyon sa atong kapulisan para sa kalampusan sa operasyon. So, daghan kayong salamat katauhan sa atong mga higala sa media, sa mga atong mga elected officials. Tanan, pasalamat po ko sa atong mga kapulisan nga na-assign sa tagsa-tagsa ka lungsod ug sa syudad pinagi sa ilang hipi sa makanunayon pod nga suporta, dili lang kanako kundi sa tibuok organisasyon sa Philippine National Police. Daghang salamat. May buntag.